Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now we proceed with the second subtopic, which is kinetic theory of gases. Okay, so previously we have discussed about ideal gas equation, how does pressure, volume and temperature relate with each other for an ideal gas. But this time around, in this subtopic, we are going to discuss about the behavior of atoms, of molecule of gas, under the kinetic theory of gases. So how does this particle, this atom, behave for an ideal gas? So these are the assumptions of kinetic theory of gases. So let's focus one by one. The first one is all gases are made up of identical atoms or molecules. Obviously, we already know about this. So every atoms or molecules of the ideal gas is exactly identical, exactly equal in size, in shape, in mass, volume, density, whatsoever. So exactly identical. Semua atom dan molekul untuk ideal gas tu sama. And then all of these atoms and molecules are moving freely and randomly in all the directions. So obviously this is a characteristic of gas, always moving freely and randomly. Okay, the third one. Okay, collision between these atoms and molecules are perfectly elastic. And then they also collide with the walls of the container. Of course, kita tahu gas kan dia occupy space. Okay, so they occupy this any container. So dia akan collide with another molecule, another atom, also collide with the wall of the container. But the collision is perfectly elastic. And then next one is the time of impact between the collision. Of course, we know when collision happen, there are impact between one particle, one molecule to another molecule. So the time of impact, we just assume it's very, very short and almost negligible. Okay, that is the time of the collision lah. And then, so when the collision happen, there will be forces acting on this molecule. So the forces also we assume it's negligible. We neglect all the forces between the molecules because it's very short. The time of impact is very short, so we just neglect the forces also. And then the last one, the volume of individual atom or molecule is negligible compared to the volume occupied by the gas. So imagine the volume of atom or molecule very, very, very small compared to the volume of container. So we just neglect the volume of the atom itself. The size of the atom or molecule tu sangat-sangatlah kecil compared to the volume of gas yang occupied by the gas. Okay, so apa yang penting dalam subtopik ini adalah kita nak discuss tentang root mean square speed. Okay, saya nak guna color lain lah. Root mean square speed, RMS speed untuk gas molekul. Ini yang kita nak discuss. Dan formula dia, formula dia sangat penting untuk kita kira the root mean square speed, RMS speed. Okay, apa yang dimaksudkan dengan RMS speed? Dia actually adalah average speed untuk gas molekul ni bergerak. Alhamdulillah. Okay, so dia adalah average speed. Mean tu memang mean tu bermaksud average lah. Okay, mean square speed. And then dia ada square, dia ada term square kat situ disebabkan dia square. Okay, nanti kita tengok kenapa dia square. Okay, so kita fokus kepada diagram dekat bawah ni untuk lagi clear. Okay, so kita assume ada satu molecule ataupun satu atom moving in x direction, okay, horizontally. So dia ada satu velocity x. So D dekat sini merujuk kepada length ataupun length of side of the container. So what will happen is kita tahu there will be a collision between the atom and the wall of the container. So once dia pergi, dia mesti akan patah balik. Okay. So jarak yang dia pergi tu adalah length of one side of the container lah, which is D. Okay, so itu adalah intro dia lah. Okay, nanti kita tengok macam mana datangnya formula root mean square speed. Okay, root mean square speed ni sebenarnya adalah satu term yang digunakan alternatively untuk kita kira the average speed of gas molecule. So dia ada specific name lah, dia namakan root mean square speed, RMS. Okay, so
kita start daripada change in momentum. Okay, so actually derivation ni tak penting, tapi dia sebenarnya membantu awak untuk faham mana datangnya formula root mean square speed. Sebab bagi saya untuk kita terus hafal formula tu mungkin dia agak susah untuk faham. Okay, jadi better kita tengok derivation dia dulu, walaupun tak penting, tapi bagi saya walaupun nampak macam tak penting, tapi bagi saya agak penting. Okay, so kita just go through dengan lajunya. Okay, so kita fokus kepada start daripada change in momentum dekat sini. Okay, so kita ada change in momentum di mana momentum punya formula adalah mv. So bila dia change in momentum, maksudnya kita kena mass times with change in velocity. Okay, di mana velocity final kita negative vx, yang mana kita ambil daripada diagram tadi, minus with the initial velocity which is positive vx. Tapi di minus, so dia jadi minus vx lah. So end up equation kita akan jadi 2mvx with the negative sign. And then fokus kepada distance between the collision lah, okay, antara atom dan juga wall of the container. So kita fokus kepada time dekat sini. Okay, kenapa 2 kali D? Sebab dia pergi dan dia patah balik lah. Okay, dia pergi dan dia patah balik, so dia ada 2 kali D, 2 kali side of the container, length of side of the container. So ni sebenarnya datang daripada formula V equals to displacement over time. Okay, so kita nak fokus kepada time sebenarnya, time interval. Oops. Tadi momentum, sekarang time pula, time interval. So distance kita ada 2 kali D. So velocity kita adalah Vx lah. Okay, yang mana memang kita discuss Vx daripada asal. Okay, so fokus kepada relation antara force dan juga momentum. Okay, so kalau ingat, masih lagi ingat formula impulse di mana J equals to Ft. J adalah change in momentum, Ft. Okay, just recap balik je lah. So your F is change in momentum over T. Okay, so masukkan nilai ataupun expression untuk momentum daripada atas tadi, 2mvx. Kita ignore negative sign lah. Dalam kes ni kita nak fokus kepada magnitude sahaja. Kemudian time of collision, which is time in the interval between the two collisions, which is 2d over vx, di mana kita dapat daripada atas ni tadi. Okay, and then end up kalau kita susun balik, kita akan dapat satu equation. Mass over d, d adalah length ya. Okay, bukan density ke apa. M adalah mass of one molecule. Okay, one molecule. Saya fokus kepada one molecule. D adalah jarak tadi. Okay, 2 dah cancel dah. So end up kita ada Vx square. Okay, dan saya fokuskan lagi sekali, M adalah mass of one molecule. Sebab kita memang cerita tentang one molecule je sekarang. Okay, so end up kita sekarang aim nak cari average velocity kan. So kita dapatkan F average. So kita punya M over D Vx ni akan automatic jadi average. So usually kita guna bracket macam ni menunjukkan di average lah. Average velocity untuk X. Okay, dan kita tahu molecule tu move in all direction. So dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. Okay, so ini adalah magnitude untuk V average yang involve X dan Y, X, Y dan Z komponen. Okay, kemudian nilai dia of course sama sebab tadi kita tunjuk hanya untuk X, tapi sebenarnya sama untuk Y dan sama untuk Z. Dan end up kita punya Vx square ni, okay, datang daripada sini. Okay, imagine V square equals to 3 Vx square lah. Sebab dia 3 kali benda yang sama kan. Sebab ni adalah benda yang sama. So dia akan jadi, okay, so kita tadi kita nak fokus kepada Vx square ni. Okay, so dia jadi V square over 3. Okay, so gantikan Vx dalam formula ini, gantikan sini. Okay, sampailah kita dapat satu equation terakhir. Okay, so tak perlu hafal. Semua saya just nak tunjuk je. Dan nak fokus kepada ini sebenarnya. Ini adalah benda yang kita duk cari ni. Mean square speed. Okay, V square adalah mean square speed. Okay, kita teruskan lagi. Sekarang ni ada F, ada mass, ada V, ada D. Okay, masih lagi tak hilang lah. Tapi equation ni kurang penting sebenarnya. Saya just nak go through one by one je. Teruskan lagi. Okay, so ni datangnya equation. Equation dalam syllabus kita ni. Ini equationnya. Okay, dalam ni ada VRMS. Dalam ni ada VRMS. VRMS ni merujuk kepada V yang kita derive sebelumnya tadi. V square. Dia sama dengan ni. VRMS. Okay. So kita teruskan lagi.
last equation kita tadi kan agak panjang juga. Salin je. Okay. Last equation kita. Okay, so kalau perasan equation yang ni dia ada pressure tau. Ada pressure. Equation penting yang kita nak guna ni. So, bila ada pressure bermaksud kita kena introduce pressure lah. So, formula kita sekarang pressure daripada formula of pressure force over area. Pressure, force over area. Tapi kita darab dengan N sebab kita nak consider semua molecule of gas. Sebab, ingat tak tadi saya cakap mass ni, mass untuk one molecule of gas sahaja. One molecule of gas sahaja. Okay. So, sekarang, masukkan sahaja force punya formula daripada atas ni, masukkan dalam ni. So, nampak tak dia buat bracket kat sini adalah formula force average tadi. Okay, so mana pula datangnya D square ni tiba-tiba kan? D square ni adalah area. Okay, sebab kita tahu surface area kan length times length. So merujuk kepada container dia jadi area D square. Okay, so kat sini dia ada description lah. N adalah number of molecule di mana kita just darab sebab kita nak fokus kepada total untuk total semua molekul. Okay, dan A adalah D square tadi. Okay, so kalau kita simplify equation ni, equation yang mana nak simplify ni? Equation ni. Okay, simplify equation ini. End up kita akan dapat 1/3 Nm V. Lepas tu mana pula datangnya V? V ni sebenarnya adalah volume. Volume ni kalau fokus pada D square dengan D ni dia jadi D cube. So, volume kita automatic jadi D cube lah. Volume of the container. So, D pun akan hilang. D cube dia akan automatic jadi volume. So, dia tinggal 1/3 Nm over V, V square. Dan V square ni macam saya kata ini adalah root mean square yang kita nak. Root mean square speed yang kita nak. Square. Dia ada square sebab tu nama dia root mean square speed. Okay, dan barulah datang je equation yang ada dalam silibus kita. Ini, so saya highlightkan warna hijau. So, V ni, saya just nak pindahkan belah sini, nampak dia cantik. So, dia jadi PV di sebelah kiri. 1/3 Nm VRMS square. Alhamdulillah, excuse me. Dan kalau kita maintain V ni di bawah, over V, dia akan jadi density. Dia akan jadi density. Number of particle, capital N, darab dengan mass. Mass ni untuk satu kan, so kita dah darab dengan number of molecule semua, so dia jadi density of gas. Okay, so 1/3 maintain, VRMS square maintain, pressure je tinggal. Okay, so equation ini sebenarnya sama, exactly sama lah. Okay, cuma kita punya density, saya just highlightkan density ni. Oops. Density ni adalah total mass over volume. Sebab mass tadi hanya untuk satu molekul saja, jadi kita kena darab dengan N untuk number of molecule, jadi dia akan jadi total dekat sini. Yang ni ada jadi total dah lah. So, dia dah jadi total mass. Penting ya ni nanti. Nanti korang akan tengok betapa pentingnya benda ni. Total mass bagi volume dapatlah density of gas. Okay. So, kalau fokus kat sini pun saya dah highlightkan Nm adalah total mass of gas molecule. M hanya untuk satu molekul. So, kita dapat density of gas terus. Okay. So, make sure nak guna kedua-dua formula ni mesti dalam SI unit. So, ingat lagi tak SI unit apa? Pressure Pascal, volume mesti M cube, mass mesti dalam kg, density punya formula mass over volume kan, so kgm negative 3. Okay, so dalam banyak-banyak yang saya explain tadi sebenarnya dua equation ni je penting, tapi kenapa saya explain, sebab macam saya kata saya nak fokus kepada M ni. M tu penting hanya untuk satu molekul saja. That's why nanti korang tak pening kenapa tiba-tiba adanya capital N which is number of molecule. Okay, kalau tak, dia akan tiba-tiba je wujud dalam formula tu. Okay. So, kita teruskan macam mana nak solvekan any problems related to root mean square speed of gas molecule. Okay. So, kita cuba compare equation PV and KT, ideal gas equation, dengan PV 1/3 Nm VRMS square. So, kita samakan. End up, bila kita samakan, kita dapat satu expression yang sangat simple untuk VRMS, specifically for VRMS. 3 kT over M. Dan lagi sekali saya nak highlightkan, ini adalah mass of one molecule.
Sebab soalan kadang-kadang ada bagi mass of gas. Tapi kita nak mass of one molecule of gas. Okay, so kena hati-hati dekat situ. So, kalau korang perasan, formula VRMS ni, bila kita nak cari root mean square speed, saya highlightkan, kita kena square root lah. Kita tak nak yang square tu. Root mean square speed. Ada root dekat situ. So, kita kena square root kan. VRMS ni. Dia akan jadi 3kT over M. Kemudian dia akan ada square root. Okay. So, equation ni pun tak ada dalam syllabus. Bukanlah tak ada dalam syllabus. Dia tak ada dalam kita punya CS. Tapi, macam saya kata, equation ni dia penting sebab senang untuk kita cari VRMS menggunakan formula ni. Okay, so dia datang daripada formula asal yang akan di-provide nanti. Tapi kalau kita relate dengan ideal gas, kita akan dapat equation ni. Okay, di mana, macam saya kata, mass ini adalah mass of one molecule of gas. 3kT tak ada masalah. Okay, dan equation 3kT over M ni sebenarnya kita boleh rearrange dia dalam bentuk constant R. Tapi nampak tak bezanya? Dia bukan M kecil kat bawah, dia jadi M besar. Iaitu molar mass ataupun molecular mass. Yang macam contoh oxygen gas tadi 32.0 gram per mole. Okay, unit dia gram per mole. Okay, so macam mana dia ubah daripada sini kepada sini, sebenarnya just gunakan satu equation kerana ni lah. Okay, rearrange. Okay, so dia ada step sikit nak rearrange. So, saya tak perlu ajar lah. Yang penting korang tahu 3kT over M kecil, dia akan jadi 3RT over M besar. Tapi make sure korang ingatkan dia square root. Okay, so kalau kita nak fokus pada description dekat bawah ni, VRMS adalah root mean square yang kita nak cari. Dan unit dia mestilah MS-1, SI unit. M, a molecule, mass of a molecule, satu sahaja dalam kg. Molar mass, okay, molar mass, unit dia selalunya dalam gram per mole kan, tapi kita nak tally, kita make sure dia dalam kg per mole. Okay, saya salah kat sini lah, so dia sepatutnya kg per mole. And then yang lain-lain tu KRT, so saya rasa tak ada problem lah. Okay, kalau perasan, VRMS ni betul-betul depends on temperature tau. Betul-betul depends on temperature. Jadi logiknya temperature tinggi mestilah dia akan bergerak lebih laju. Dan dia bergantung pada mass jugalah. Jadi conclusion yang kita boleh buat daripada equation ni, lighter molecule, molekul yang ringan akan bergerak faster compared to heavier molecule kalau temperature yang sama. Okay, dan speed, the root mean square speed of gas molecule is proportional to the temperature. Macam saya katalah daripada formula 3kT over M square root dan 3RT over capital M square root juga. So, speed tu directly proportional to the temperature. When the temperature is increased, what will happen? Molecule will speed up. And then, kita punya RMS speed akan increase. Alright. So, ada satu example yang saya nak solve dekat sini. So, let's read together. A cylinder of volume 0.08 m³ contains oxygen gas at temperature 280 Kelvin and pressure of 90 kilopascal. Okay, so given molar mass of oxygen is 32.0 gram per mole. Okay, so at least kita kena listkan dulu kot. Okay, already in SI unit. Already in SI unit 2. Dalam prefix, so kita ubah juga. Molar mass. Nak ubah, tak ada masalah. Tak nak ubah pun tak ada masalah. Tapi make sure nanti kalau nak guna, make sure kalau dapat gram, tukar pada kg lah. Kita punya mass nanti. So, first soalan. Mass of oxygen gas in the cylinder. So, kita ada P, V, T. Nak dapatkan mass, ada molar mass. Okay, so ingat lagi tak? Nak dapatkan mass, ada molar mass. Kita ada satu relation, number of mole times with molar mass equals to mass. So, maksudnya kena dapatkan number of mole. Kita dah ada P, V, T. So, just simply gunakan ideal gas equation. Semua dah dalam SI unit dah. Okay. Pressure, volume, number of mole kita nak cari. R is the molar gas constant. And then temperature pun dalam SI unit. So, dapatlah number of mole direct daripada sini. Okay, so number of mole. Itu number of mole baru. Soalan minta mass kan? So, baru kita gunakan ini. Okay, so daripada number of mole, masukkan dalam equation ini. Berapa molar mass kita? 32.0
0 gram per mole, tapi di dalam unit gram. So make sure nanti final answer convert pergi kg lah. Okay, so just gunakan formula ini untuk dapatkan mass of oxygen gas. Okay, so proceed to question seterusnya. Number of oxygen molecule in the cylinder. Tadi mass kita dapatkan number of mole dulu baru dapat mass. Sekarang kita nak number of oxygen molecule. Sekarang kita dah ada number of mole. Okay, number of mole, saya rasa kita kena tulis kot better. Okay, so based on my calculation, saya dapat 3.09 moles. Nanti double check. So, daripada number of mole, gunakan formula ini. So, sepatutnya mass yang akan dapat ni lah untuk soalan A ni kan. Okay, so number of mole bukan jawapan akhir. Mass jawapan akhir. Okay, ini adalah jawapan akhir kita. Okay, so saya nak proceed kepada B tadi. Number of oxygen molecule. Number of oxygen molecule, actually number of particle lah. Particle adalah atom, molecule, ion, itu adalah particle. Jadi, bila dia kata number of O2 molecule, so dia merujuk kepada number of particle. Dalam oxygen gas tu ada berapa banyak number of particle. So, kita dah ada number of mole tadi, which is 3.09 ni. So, nak dapatkan N, kita ada satu lagi relation, darat dengan Avogadro, kita dapat N kan? Okay, so 3.09, berapa Avogadro? So, kita dapatlah N kita berapa? Okay, so kita akan dapat N kita berapa? So, N ni number of molecule. So, letaklah berapa nilai number of molecule. Kalau ikut jawapan yang diberi kat sini ini. Okay, so last for today is the root mean square speed of oxygen molecule in the cylinder, VRMS. Okay, mungkin terfikir nak guna formula yang agak panjang. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, make sure at the end of the day korang dapatkan VRMS. So, kalau nak guna PV N KT, PV 1/3 NmV square, make sure korang ada pressure, yes kita dah ada, volume, yes kita ada, Nm adalah total mass. Kalau M sahaja, mass of one molecule, total mass of gas lah. Tapi, gas satu single S kan. Kalau M sahaja, mass of one molecule ataupun a molecule of oxygen of O2. So, bila darab dengan N, dia dah jadi total mass lah. Untuk kesemua. Jadi, dia merujuk kepada total mass untuk N ini. Okay, so N ini yang jawapan daripada B tadi. So, total mass untuk kesemua N itu. Okay, so kalau nak guna, make sure kita just gunakan mass tu daripada A lah. Okay, so total mass of gas ni adalah A, daripada jawapan A sahaja. Sebab daripada A ni dia dah memang minta mass of oxygen gas, the whole gas in the cylinder. So ini sebenarnya adalah Nm sudah. Okay, Nm sudah. Okay, so masukkan P, masukkan volume 1/3, tak ada masalah. Nm adalah daripada A. So kita boleh dapatlah VRMS square. Okay, so kalau saya nak masukkan, so saya letaklah. Oops. Okay, so kalau saya nak letak 90 exponent 3, volume berapa? Okay, 1/3. Okay, so kita ambil total mass daripada A, itu dah total mass oxygen gas ya. Negative 2 kan? Okay, and then VRMS square. So, rearrange the equation sampai korang dapat VRMS square. Jangan lupa square root Okay, so saya rasa kita tak ada square. Kita nak pindahkan square tu. Itu yang penting. So, kena square root lah. So, baru kita dapat jawapan akhir MS negative 1. Okay, so itu satu cara menggunakan formula PV Nm 1/3 Nm VRMS square. Another method.
Okey, kita ada formula yang direct kan? Yang lebih senang. Tapi korang kena alert lah. Kat sini just gunakan Boltzmann constant K, temperature dan juga mass. Tapi mass ini mesti ingat mass of one molecule. Jadi kita ada ke mass of one molecule? Mass yang kita ada, mass yang 9 yang daripada A tadi, of oxygen gas, berapa nilai dia? 9.9 exponent negative 2 kg. Ini untuk total molecule tau, total molecule. Total molecule N ni, yang kita dapat daripada B pula. Okay, so A punya jawapan ni sebenarnya adalah jawab untuk semua. Jadi macam mana nak dapatkan satu molekul sebab nak guna formula yang 3kT over M ni? So, boleh buat sebagai ratio. So, kita ada 9.9 exponent negative 2 kg. Untuk berapa banyak molekul kita? N ni, berapa N daripada soalan B? 1.86. 1.86 kan, betul ke? Untuk B ni, 1.86 exponent 24 molekul. So, berapa molekul nak? Satu je. Berapa kg? Boleh guna ratio. So, cross multiplication. So, after kita dah cross multiplication, kita end up dapat X equals to, ini calculation saya lah untuk ratio, untuk 1 molecule of O2. So, bila dah dapat 1 molecule of O2, barulah kita boleh masukkan ini ke dalam formula ini. Baru betul. Okey, kalau tak, memang tak akan dapat jawapan. Okey, sebab ini untuk satu molekul saja. Tapi kalau formula ni, nampak macam formula ni lebih senang lah. Sebab ini dah ada total mass dia. Okey, so kalau ada single M, hanya untuk satu molekul saja. Mass untuk satu molekul. Tapi kalau dah darab dengan N, dia adalah total mass untuk gas tersebut. Okey. So, jawapan dia roughly yang diberi adalah 467. So, kalau guna pelbagai formula, korang akan tengok decimal point dia agak lain lah. Even kalau nak guna formula yang lagi satu, yang melibatkan 3RT over capital M kan, molar mass pun boleh. Molar mass kita ada tak molar mass? Saya rasa molar mass diberi kot. So maksudnya lagi senang lah kan kalau kita guna formula ini. 8.31, temperature kita tadi berapa? 280 divided by 32. Tapi ni dalam gram ya. So, kita convert. Kalau kita guna cara ni macam nampak lagi senang. 280 bahagi 467. Yes, sama juga. 467 something lah. MS negative 1. So, maksudnya dalam banyak-banyak, ini adalah formula sangat senang. So, molar mass tu dah diberi. Tak perlu fikir mass untuk berapa molekul pun. Okay, so ada 3 method. Alright, so thank you. Ada lagi tak? Yes, dah habis untuk second subtopic.